Hello guys, welcome to our vlog guys. Dito naman tayo guys para mag-vlog. Hi guys. Kasya lang guys. Magpapata guys. Ayan. Vlog ko kasi kami. Ayan na. Bilang kwarta din. Kasi ito kami nag-gigikas kami. Hala guys, nakatamak naman tayo guys. Tamak, may hangin naman guys. May hangin. Ay guys, nagbagas kami guys. Ikan kasi kami sa ubos. Masasaka kami sa taas. Kasi nakakatamak ko ng tayo guys. Grabe guys. Nakatamak sa tayo guys. Bilian mo. Nakaka-distract lang guys. Ito kami sa kapu guys. Kapu guys. Kapu. Sobrang init dito guys. Sobrang init. Goodbye guys. Mabalikan ko na lang kayo sa susunod kong video. Bye guys.